Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir saat ini, baik online maupun onsite. Tuhan, Engkau lihat waktu yang mereka berikan padamu, haus dan lapar akan Engkau Bapa. Engkau Allah yang akan menjawab semua pergumulan-pergumulan mereka. Apapun itu, kuasa-Mu tidak terbatas Bapa. Baik online maupun onsite, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jawab doa-doa mereka. Baik yang sedang dalam pergumulan sakit, penyakit, kesusahan, keterikatan, apapun itu, Tuhan yang akan melepaskan, menyembuhkan, membebaskan seluruhnya. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, sampai kepala desa bahkan RT RW. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat-hikmat dan kebijaksanaan-Mu dalam memberikan pekerjaan yang terbaik. Tuhan berikan karya-karya yang indah, karya-karya yang memuliakan dan memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau berkati untuk kesehatan Presiden dan Wakil Presiden kami Bapa. Engkau berikan hikmat-hikmat-Mu dalam memimpin bangsa ini Bapa, sehingga biar bangsa ini dapat bersatu dan bahkan dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, biarlah boleh Indonesia ini dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Bapa. Mata-Mu sedang tertuju pada Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk saat ini Bapa, Tangerang, Banten, Jakarta dan sekitarnya. Tuhan, Engkau sedang melawat, Engkau sedang melakukan tanda-tanda yang ajaib. Mukjizat-mukjizat-Mu sedang Engkau nyatakan bagi bangsa kami, bahkan bagi saat ini Banten. Engkau lawat, mata-Mu sedang tertuju untuk Indonesia. Untuk Indonesia Tuhan, biarlah Indonesia penuh dengan pertobatan, penuh dengan belas kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, segala roh-roh pemberontakan, segala roh-roh adu domba, pemecah belah, perzinahan, apapun itu, narkotika, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus, biarlah persatuan dan kesatuan ada Indonesia, sehingga Indonesia dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, terutama untuk Tangerang. Tangerang boleh menjadi api kebangkitan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Mari kita katakan, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya. Di kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami ingin memberikan Tuhan persembahan. Sucikan, kuduskan tangan-tangan kami Tuhan. Kami memberikan persembahan Tuhan, bukti kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami Tuhan, yang memberi persembahan Tuhan, Kau akan mengembalikan Tuhan. 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Oh Jesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Amin. Ku perlu Tuhan,
Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan setiap waktu, amin. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sama-sama kita katakan pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. mari kita semua bagi berdiri katakan. Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. kami tak mau berjalan tanpa tuntunan-Mu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, amin. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. pimpin langkahku, Setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. berjalan denganmu. Engkau lakukan dan Engkau berterima kasih untuk hadirat-Mu. Semua mata terpejam. Beberapa detik ke depan, mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Lupakan tentang masalahmu. Lupakan tentang waktu. Sebab kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Masuki gerbangnya dengan ucapan syukur dalam hati kita. Masuki pelatarannya dengan puji-pujian. Dengan hati yang penuh syukur. With a thankful heart, Dengan hati yang penuh syukur. we just
praise you, Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship you, Lord. Kami meninggikan-Mu Tuhan. We have almost come to the end of this year. Kami nyaris sampai di akhir tahun ini. May God prepare your hearts to enter into a new year. Biar Tuhan sendiri yang mempersiapkan hatimu untuk memasuki tahun yang baru. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus, terima Keep kasih. your hands open and worship the Lord. Terus buka tangan saudara dan sembah Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ya Rabbi Shalom. Oh, Jesus. Ya Rabbi Shalom. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Sebab Engkau lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Thank you for your faithfulness. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Thank you for your goodness. Thank you Terima for your kasih glory. untuk kebaikan-Mu, untuk Thank you for your kemuliaan-Mu. mercy. Thank you Terima for your kasih mercy. untuk anugerah Thank you, kemurahan-Mu. Lord. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Father, we thank you for your faithfulness. Dan Bapa, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Thank you for your goodness. Terima kasih untuk Your kebaikan. mercies are new every morning. Sebab kasih setiamu selalu baru setiap pagi. This evening, Dan malam ini speak to us. berbicara buat Touch kami. our heart. Jamah hati kami. Fill those who are hungry. Penuhi mereka yang lapar. Give hunger to those who are not hungry. Berikan rasa lapar buat mereka yang belum lapar. Minister to them, Lord. Layani mereka Tuhan. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Yesus. And everybody say, Sama-sama katakan. Amen. Amen. Give a big clap to Jesus. Tepuk Thank tangan you. buat Tuhan Yesus sama-sama Bapak Ibu Saudara. Please be seated. Silakan duduk Bapak Ibu. Such a joy to be here this evening with you all. Sukacita bagi saya untuk ada di tengah-tengah saudara malam hari ini. Yeah, I really missed celebrating Christmas service with you day before yesterday. Kemarin lusa ya, kemarin dulu saudara merayakan Natal. anyway. Saya rindu sebenarnya ikut saudara. My heart is always there with you. Tapi hati saya selalu ada di gereja ini bersama dengan And, saudara. Amen. And, Amen. This evening I believe God is going to speak to you in a very special way. Dan sore malam ini saya percaya bahwa Tuhan akan berbicara kepada saudara dengan cara yang sangat spesial. In the Bible we read that God reserves the best for the last. Dan di Alkitab katakan bahwa Tuhan selalu sediakan yang terbaik itu So- di bagian-bagian terakhir. Amen. Amen. So this is the last service I'm going to preach in this trip. Jadi ini adalah khotbah terakhir saya di perjalanan saya ke I was in Indonesia, saudara. Bandung, then I came to Jakarta, then went to Solo. Dari pertama kali sampai Indonesia saya ke Bandung dulu, lalu Then sempat ke Jogja, Jakarta, ke Solo, ke Jogja, Wonosobo, ke Wonosobo, and back here. lalu kembali ke Jakarta. Continuously be ministering for Lalu the last 3 weeks. Selama 3 minggu terus menerus melayani. So tomorrow I go back to India Besok saya balik ke India. and I take good your smiling face with me, okay? Dan kesan terakhir saya adalah wajah saudara yang penuh senyum Amen. sore hari ini. Amin. Don't send me with a sad face. Send Jadi me with a tolong smiling wajah face. saudara jangan sedih ya. Karena besok saya pulang masa yang saya Yeah. ingat wajah sedih Because saudara. I'm going to miss you all. Karena saya akan merindukan saudara semuanya. Amen. Amin. So sit with style and sit with smile. Jadi saudara duduk dengan penuh gaya dan penuh senyum saudara. Amen. Amin. Sit like this young couple here, Nah yeah? di depan boleh duduk bersilang kaki. Bapak ibu yang di depan bersilang kaki. I like that style. Sit Penuh with gaya, style. penuh Sit with gaya style. duduknya. Sit with smile, okay? Dan duduk dengan penuh senyum saudara. And keep your neighbor awake. Dan pastikan orang di kiri kanan saudara tetap bangun sore ini. Okay, make sure you smile at them. Pastikan saudara senyum Tap ke them and mereka. say, that was for you. Lalu saudara colek dia, lalu bilang khotbahnya buat kamu ya. Don't make them feel lonely. Jangan buat orang di sebelah kiri kanan saudara sendirian, Amen. kesepian gitu ya saudara ya. We are a family. Sebab kita semua keluarga. Siapa yang hadir ke TSB silakan hadir atau juga bisa mengikuti Zoom ataupun YouTube Bapak Ibu. Tapi kita berharap untuk hadir. Kalau kita siapa yang masih tekun kitab? Kita biasa Praise together, stays together. Keluarga yang bersekutu bersama-sama akan tetap kuat bersama-sama. Amen. We Amen. pray together. Kita berdoa bersekutu And bersama-sama. we stay together. Dan kita pasti kuat bersama-sama. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. So nice to see you all. Okay, I know you're all preparing yourself for Christmas, Senang ketemu saudara semua. Saya tahu sudah bersiap-siap, sudah siap untuk but I Natal. don't want to prepare you for Christmas. I want to prepare you for the New Year. Tapi saya tidak mau khotbah Natal, tapi saya mau mempersiapkan saudara menghadapi tahun yang baru. Amen. Amin. Christmas comes every year, Setiap tahun saudara selalu ada Natal. but New Year comes only once in a year. Tetapi tahun baru itu ya momennya cuma sekali setahun. What difference does it make? Gak ada bedanya sih. Christmas comes only once a year, right? Natal cuma sekali setahun bukan? Amen. But New Year comes only once every year, right? Dan tahun baru cuma terjadi sekali juga. Huh? Ya, it's no difference. Okay. It makes a lot of difference, okay? Yeah. Tapi sebenarnya itu punya banyak perbedaan saudara. Amen. Amen. So with Jesus, every day is Christmas for us.
Bersama dengan Yesus setiap hari kita Natal, Amen. saudara. Jesus is born in our hearts. Kenapa? Karena Yesus selalu dilahirkan di hati kita. You know, it's not important celebrating Christmas, without Christ. Sebab nggak ada artinya kita ngerayain Natal, ngerayain Christmas tanpa Christ-nya, tanpa Kristusnya, saudara. Christmas without Christ is just mess. Dalam bahasa Inggris, Christmas, saudara ya. Tanpa Christ, tanpa Christ-nya, maka cuma mess, artinya kacau. Yeah, it's a mess without Christ. Tanpa Kristus, hidup kita pasti kacau, saudara. Jesus is a reason for this season. Sebab Yesus adalah alasan untuk Natal. Amen. Amen. Without Jesus, there's no point doing shopping, buying, eating, drinking, whatever you do. Without Jesus, there's no meaning. Tanpa Yesus tidak ada maknanya, saudara belanja, makan, minum, apapun yang saudara lakukan selama musim Natal ini, tanpa Yesus tidak ada artinya. So make it an opportunity to bless someone this Christmas Jadi mari di Natal ini, mari ambil kesempatan itu untuk memberkati seseorang. who do not know Jesus. Go and share God's love with them. Mungkin saudara mengetahui mereka belum kenal Yesus, bagikan Yesus pada mereka. Amen. Amen. What's the point in going and wishing only Christians? Apa gunanya kalau saudara Natal ngerayainya bareng-bareng orang Kristen lagi juga? Jesus said, "You shall be a light, not light among the other light in a dark place." Saudara, Yesus katakan kau adalah terang dunia, bukan terang di antara terang, tetapi harusnya terang di dalam kegelapan. You know the value of light only in darkness. Saudara, satu nilai daripada sebuah terang itu adalah ketika dia ada di dalam kegelapan. Amen. Amen. So we need to be light to those who live in darkness. Jadi kita harus jadi terang buat mereka yang tinggal dalam kegelapan. Jesus said, "You are the salt." Yesus katakan engkaulah garam dunia. Without salt, the food is tasteless. Tanpa garam makanan hambar rasanya. Salt is also preservative. Garam itu juga adalah sesuatu yang digunakan untuk mengawetkan. Salt adds taste. Garam menambah rasa. Amen. So Amen. we need to add taste, add value wherever we are. Jadi kemanapun kita pergi kita harus menambah rasa di situ, saudara. Amen. Amen. So we need to make a difference. Artinya kita mesti buat perbedaan. Let's read one scripture, Matthew 5:14. Mari baca satu ayat Matius pasal 5:14. I don't want to preach a long message. I want to preach short message for you this Saya evening. nggak akan khotbah panjang-panjang sore ini, saya akan khotbah singkat aja. Okay, fifth chapter, before you go to the 14, let me tell you why you are here. This is what Jesus talks to his disciples. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya Matius pasal 5 dimulai ayat 13. In my Bible it says, Message Bible, it says, Jesus says, "Let me tell you why you are here." Dalam terjemahan The Message, Yesus mengatakan begini, aku mau kasih tahu ke kamu alasan kenapa kamu ada di sini. You are the seasoning Engkau adalah bumbu that brings the flavors, God flavors. yang membawa rasanya Tuhan. And you are here to be light, Dan engkau juga ada di sini untuk jadi terang. to bring the God colors, beautiful colors. Untuk membawa warnanya Tuhan. God is not a secret to be kept. You cannot hide God. Tuhan itu bukan satu pribadi yang harusnya engkau sembunyikan. We are going to go public with this. Kita harus terang-terangan tentang Tuhan. Like a city on a hill. Seperti kota di atas bukit. So Jesus says here, if I want you to be the light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket. Jadi Yesus bilang begini, kalau aku menciptakan engkau sebagai terang, maka nggak mungkin aku sembunyikan engkau di bawah ember. God didn't make you light to sit in a church. Saudara, Tuhan nggak ciptakan kita untuk jadi terang lalu untuk duduk manis di gereja. Amen. Jesus did not make you light so that just you can make a flight. Yesus nggak jadikan saudara terang sehingga saudara cuma bisa terbang begitu aja. Yeah, Jesus made you the light so that you can shine for Him. Saudara, Yesus jadikan semua kita terang supaya kita bisa bercahaya untuk So Dia. my Bible says, what do you mean? Shine means be generous with your lives. Alkitab katakan apa maksudnya bercahaya, dan di terjemahan The Message katakan bercahaya artinya jadi orang yang murah hati kepada orang Don't lain. live a closed life. Jangan hidupi kehidupan yang tertutup.
Don't live a life only for yourself, you, your family, your church, your ministry. Jangan cuma hidup untuk dirimu sendiri, pelayananmu sendiri, gerejamu sendiri, keluargamu sendiri. You know, open up your life to others. Mari buka hidup saudara untuk orang lain. Smile at them, talk to them, shake hands with them. Senyum kepada mereka, berbicara dengan mereka, jabat tangan mereka. Let your joy bubble forth. Biar sungguh sukacita saudara berbual-bual. When people look at you, they feel like coming and talking to you. Saudara, ketika orang lihat saudara, mereka pengennya ngobrol aja sama saudara. People should come and say, hey, when I saw you, I feel so nice. Saudara, orang-orang harusnya ngomong gini, kalau aku ngelihat kamu rasanya enak deh. Oh, when you walked into the room, the whole atmosphere shifted. Atau ketika saudara masuk ke suatu ruangan, lalu seluruh atmosfer ruangan itu berubah. Oh, when I came to your house, I feel so much joy. Oh, kalau aku bertamu di rumahmu, aku penuh sukacita. You are just reveal the generous nature of your Father who is in heaven. Maka pada saat itu engkau sedang menyingkapkan kodrat Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. The angels, when they appeared in the sky before the birth of Jesus, Saudara, malaikat-malaikat Tuhan ketika mereka muncul di langit malam, saudara. what did they sing? Sadness to the world. Dan apa yang mereka katakan? Apakah kesedihan bagi seluruh umat manusia? Sadness to the world, the Christ is born. Kesedihan bagi Let all dunia. Christians be sad. Biar semua orang Kristen sedih. Is that what the angels sang? Apakah itu yang dinyanyikan malaikat? Silent night, silent flight, silent plight. No. Bukan itu yang dikatakan What malaikat. did they sing? Apa yang dinyanyikan oleh malaikat, saudara, kepada Joy gembala? to the world. Katakan kesukaan bagi dunia. We like to sing only for, somebody said Christians don't speak lies, they sing lies. Saudara, ada yang bilang begini, orang Kristen sih nggak pernah berkata bohong. Mereka cuma suka nyanyi bohong. Joy to the world. Christ. Dan nyanyi bohong tuh kayak gini, saudara. Let earth receive. That's how many people sing. Saudara, orang tuh banyak nyanyi kesukaan bagi dunia, modelnya kayak gini. That's not what Jesus meant. Tapi bukan itu yang Yesus maksudkan. Jesus didn't die on the cross for us. Spend our whole life waiting for fire to blow up. Like fire insurance, we just go somehow, Lord, I made it to heaven. Saudara, Yesus nggak mati di atas kayu salib supaya kita duduk manis lalu menunggu, supaya api datang membakar kita lalu kita masuk surga. Nah. Many people think salvation is like fire escape, fire insurance. Saudara, banyak orang berpikir bahwa keselamatan itu seperti jalan keluar darurat. Oh, saudara. please pray somehow I should come to heaven. Oh, berdoa supaya kami masuk surga. They act as if they're so humble. Mereka berlaku seolah-olah mereka sangat rendah hati. Oh, I need a small place in heaven. Oh, saya cuma perlu satu tempat kecil aja di surga. There is no small place in heaven. Saudara, di surga tidak ada tempat kecil. God has prepared a big place for you. Tuhan sediakan rumah yang besar buat saudara. He's got a mansion waiting for you. Saudara akan menempati istana di surga. Amin. It's all based on how generous you are on planet Earth. Dan itu semua didasarkan atas kemurahan hati saudara di muka bumi. If we live a stingy life, miserly life, then I don't think we get the same treatment in heaven. Kalau kita hidup di dunia ini pelit, saudara, medit, saudara, saya rasa kita di sorga juga nggak dapat perlakuan istimewa, saudara. I want to read this passage for you. Saya mau membaca pasal ini buat saudara. Now, this is what Jesus did. Dan ini yang Yesus lakukan. When Jesus saw his ministry was attracting big crowds. Ketika Yesus melihat bahwa pelayanannya kemudian menarik perhatian banyak when orang. you are getting big crowds. Ketika banyak orang mulai memperhatikanmu. Or any crowd for that matter. Atau keramaian apapun yang ada di sekitarmu. He climbed and he called those who are apprentice to him. Maka Yesus naik ke atas bukit, Matius 5 dimulai ayat pertama, lalu dia memanggil orang-orang yang mengikuti dia. Let's read this verse. Matius 5 dimulai dari ayat 1. Let's read this verse. Only one verse, okay? Cuma satu ayat. After that, I don't want to tire you anymore. Setelah itu saya nggak akan membuat saudara bosan sama ayat-ayat saya.
You're nice people. Saudara orang-orang baik. You're so di sini. blessed. Saudara diberkati. That I preach a short message for you. Saudara diberkati, saya khotbahnya pendek malam ini. You must be careful before you clap your hands. Saudara mesti hati-hati ya kalau mau tepuk tangan ya. Yeah, we are nice people. We are nice people. Your niceness is making me preach short message. Saudara, karena saudara orang baik, makanya saya khotbahnya singkat sekali malam ini, saudara. Uh-oh. Okay, verse 1. Matius 5 ayat 1. 5 verse 1. Let's read it together. Matius 5 ayat 1. Let's read it together. 1, 2, 3, everybody. Oke, sudah ada di layar, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Is that all it says? Verse 1 and 2, right? Apprentice. Okay, next verse. Ayat berikutnya, ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Yes. Okay. He sat down and thought he's coming. Jesus saw his ministry, I believe that, Father's Love Church, I remember for last 2 years, I have been with you all. Saya ingat gereja ini, Father's Love Church, selama 2 tahun terakhir saya sudah bersama-sama dengan saudara. Particularly when we are on Zoom, we really bloom. Khususnya ketika kita ada di Zoom, saudaranya semua memekar. I was so excited seeing you all in the Zoom meeting. Saya sangat bersemangat melihat saudara ketika di Zoom meeting. You're crying and you're worshiping. Saudara and menangis. So joyful during COVID, during Corona. Saudara menyembah dengan penuh sungguh-sungguh. Saudara-saudara bersuka cita, bahkan itu pandemi masih ada. Many lost job, many lost family members. Banyak yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang terkasih. But you were crying and at the same time hungry for God. Saudara mungkin menangis, tapi pada waktu yang bersamaan saudara lapar akan Tuhan. Thirsty for God. Saudara haus akan Tuhan. Everything was uncertain. Walaupun segala sesuatunya nggak menentu. And you are more dependent on God during that time. Di masa-masa itu saudara sepertinya sangat bergantung And I sama remember Tuhan. we had 10,000 people. Dan saya ingat ada 10.000 orang. 1,000, 2,000 in Zoom. Ribuan, 1.000, 2.000 di Zoom. Remember Bhakti? Pak Bakti ingat ya, Pak It Bakti was a ingat ya? revival at that time. Now Bhakti is gone, revival also gone. Bhakti means zeal for God. You know the meaning for the word Bhakti? Tahu artinya bakti, Pak Bakti? You don't know. You have a name Bhakti and you don't know the meaning for Bhakti. Pak Bakti. It's a Sanskrit word. Pak Bakti itu bahasa Sangsekerta asalnya. Zeal for God. Artinya gairah untuk Passion melayani. for God. Gairah untuk melayani Revival for Tuhan. God. Kebangunan rohani Hunger for bagi God. Tuhan. Rasa lapar untuk Tuhan. Your name means godliness, Bhakti. Oh my God. Bakti Such itu a adalah powerful nama yang penuh dengan kesalehan. Nama yang luar biasa. word. When I look at you, you and your name are two opposite direction. Come on, man. Ketika saya melihat Bapak kok agak-agak lari dari arti We namanya must ya. have that fervor, fire. Harus ada api lagi Pak. Pak Bakti harus ada api And lagi. I met Bhakti in Zoom. I was so excited. Saya ketemu Pak Bakti di Zoom, saya sangat bersemangat. So I said, when I go to Indonesia, I must take selfie with Bhakti. Ketika saya ada sampai ke Indonesia, saya mesti selfie sama Pak Bakti. He's so famous. Dia sangat terkenal. Great man of God. Hamba Tuhan yang luar biasa. In the Zoom, everybody was boom. Di Zoom semuanya saudara penuh dengan api menyala-nyala. Now when I all see you in the room, Tapi ketika ibadah onsite, you're full of gloom. saudara kok mukanya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Saudara. You need CPR. Saudara kayaknya perlu tidur gitu ya. CPR, huh? Oh, saudara perlu diresusitasi bahasa medisnya. 2 iron box, boom. Pakai alat tuh sudah dikejutkan. You saudara. need resuscitation. Saudara perlu diresusitasi. Come back alive. Jack, come back. Untuk hidup lagi. Jack. Who's Jack? Oh, I'm sorry. I didn't watch the movie. I'm really sorry. Holy guy, Holy James. Brother of Jesus, Holy James. Jack. Come back. Balik. Hidup lagi. Come back. Balik. Jack. Balik. Come back. Same voice, right? You're recording? Okay. Jack. Suruh rekam lagi. Come back, Jack. Rose, I will meet you in heaven. Who's Rose?
How can you not watch a movie that's got 11 Oscar awards? I'm sorry. So holy. I'm watching K-drama. Yeah, K-drama is a waste of time. Many of you look like Jack. Saudara Frozen. Banyak dari saudara kelihatan seperti Jack beku, Ship sunk in the water. tenggelam di dalam laut. Wow. That movie is fresh in my mind. More than 10 years, 15 years. Film itu cukup segar di ingatan saya, mungkin 15 That's tahun the yang lalu. state of the church right now. Dan itulah keadaan gereja hari-hari ini. Church is not an entertainment boat. It is a rescue boat. Gereja bukan harusnya menjadi kapal pesiar, tapi gereja harusnya We- jadi sekoci We penyelamat. have not gathered here for entertainment. Kita nggak ada di sini untuk berpesiar, saudara. When thousands are perishing, how can we have entertainment? Padahal ribuan orang kehilangan nyawa mereka menuju ke neraka. Nggak mungkin kita Are you berpesiar. Saudara dengar saya sore ini. They were dancing in the ship Titanic. Saudara, mereka menari di kapal di Titanic. Next time Bhakti, keep the video clip, okay? Titanic video clip ready ya. Nanti lain With the kali violin, with the violin, ada with video music. klipnya Titanic. And everybody sliding and falling into the water. Lalu semua orang berseluncur masuk laut. The Oh, ship kapalnya terbelah, Bang, and everybody sliding. tenggelam, lalu semua orang Holding meluncur on. menuju ke laut. That's the state of the church. Dan itulah keadaan gereja hari-hari ini. And then, after many days, Setelah berapa hari, the rescue boat comes. sekoci penyelamat datang. Is anyone there? Apakah masih ada orang di sana? They're pushing the dead bodies. Semua yang sudah meninggal anyone there? itu disingkirkan, saudara ya. Apakah ada orang di sana? That's how I feel when I give altar call. Is there anyone there who needs to give their life to Jesus? Seringkali kayak altar call, saudara. Apakah ada orang di sini yang memberikan hidup mereka buat Is Yesus? anyone there who needs Jesus? Apakah ada orang di sini yang memerlukan Yesus? Many of them think, I already gave my life to Jesus. Banyak orang berpikir, saya udah kasih hidup saya buat But Yesus. where is Jesus in your life? Tapi di mana Yesus dalam hidup saudara? Jesus said, Yesus bilang, if you believe in me, kalau engkau percaya kepadaku, John 14:12, Yohanes 14:12, John 14:12. Yohanes Let's look 4 into the screen. Yohanes 14:12 boleh ada di layar? Media team, are you ready? Tim media siap. Yohanes pasal 14 ayat 12. John, Matthew, Mark, Luke, John, fourth gospel. Yohanes kitab keempat, Injil keempat di perjanjian baru. 14 comes after 10, 11, 12, 13, Pasal 14. 14 setelah pasal 13. And 12, Bella, where's Bella? Bella, can you go and help on the Dan computer? ayat please? 12 itu adalah setelah ayat 11. Abraham, where are you? Oh, already. Abraham, you're there? What's going on? Yeah, 14, 12, let's read together. Mari baca sama-sama Yohanes Hurry up, I 14, don't have 12. time, I must catch my flight. Yohanes 14 ayat 12. Saya masih kejar pesawat saya, saudara. Yuk baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. So this verse says, Jadi ayat ini bilang, Jesus said, if you believe in me, Yesus bilang kalau engkau percaya kepadaku. amen. How many of you believe in Jesus? Berapa banyak yang percaya kepada Yesus? Well, let this word speak to you. Berarti firman ini buat saudara ya. It's not you going through the word, it's the word going through you. Bukan saudara yang berusaha untuk nyocok-nyocokin firman, tapi biar firman yang masuk dalam hidup saudara. Sometimes it goes over your head. Kadang-kadang firman itu sekedar lewat begitu doang. It goes saudara. 1 year and goes throughout the other year. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. We cannot treat the word of God as some, WhatsApp message. Saudara jangan perlakukan firman Tuhan seperti kita lagi baca WhatsApp, saudara. TikTok. Oh, nice. Click. TikTok. Kayak lagi Like. nonton TikTok, saudara. Kalau FYP-nya cocok, saudara klik love. Kalau enggak cocok, saudara lewatin gitu aja. God's word is not TikTok. Your life is in a TikTok
danger. Saudara, firman Tuhan itu bukan TikTok, tapi hidup saudara itu selalu TikTok, TikTok, TikTok. Setiap hari kita rawan kena bahaya, saudara. Finished. Selesai. Can you guarantee that you live tomorrow? Saudara bisa jamin ke saya besok saudara masih hidup? Nobody. Nggak ada yang bisa jamin. After going to heaven, I'm sorry, Lord. I wasted my time Setelah- watching TikTok, making TikTok videos. Setelah saudara masuk surga baru, saudara menyesal, Tuhan ampuni aku kebanyakan main TikTok You dan know, joget TikTok. I don't know whether you watch James in the Instagram. He makes AI avatar. What are you talking about? The photo app that is going on Why are you talking viral. about that? All the girls are doing this, boy is also doing. Nah, saudara jadi lagi ada tren hari-hari ini bikin Ya, avatar AI, saudara. trending lah. Ya, dan Share. saya buat juga. Share the app with me. I also want to put. Chinta, share the app. Did you put the video yet? Not yet. No, not this video. AI. What app is that? Lensa. Okay, Lensa, everybody. Viral. Tag my name, John 14:12. Yohanes 14:12. Over there. John 14:12. It doesn't matter how beautiful the app can show you. Saudara, nggak penting seberapa bagus aplikasi avatar itu bisa membuat foto saudara begitu cantik, begitu You tampan. have so many filter, Kenapa? Karena di situ terlalu banyak filternya, so many effect. begitu banyak efeknya. Do you see your face in the Word of God? Tapi yang paling penting, apakah saudara mau bercermin dalam firman Tuhan? Mirror, do I look like Jesus? Hai cermin, yaitu firman, apakah sungguh aku serupa When seperti you Yesus? look in the Bible, Ketika saudara lihat Alkitab saudara, does it say, you're beautiful, reflecting? John 14:12, please, don't remove. Yohanes 14 ayat 12 boleh ditayangkan lagi. Apakah sungguh ketika saudara lihat Alkitab saudara, maka Alkitab saudara sungguh merefleksikan wajah Yesus di wajah saudara. Let's read it together. Sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Aku berkata kepadamu, sungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. If you believe in me, Kalau saudara percaya kepada saya, if you, okay, is that 14? Verse yes, 12, right? 14:12. Okay. What does 15 say? Apa yang dikatakan ayat If you love me, verse 15, 15, 14, 15. 14, verse 15. If you 14, love me, 15. show it by doing what I told you. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, kalau engkau mengasihi aku, maka buktikan itu dengan melakukan apa yang kuperintahkan What does your kepadamu. Bible say? If you love me, Obey my teachings. then you will obey all of my commandments. All my commandments, all my teachings. What's the teaching? Apa pengajarannya? 14:12. Apa yang dia katakan, apa perintahnya kepada kita? Yohanes If you 14, believe me, Yohanes pasal 14, the 12. person who follows me, dalam terjemahan The Passion Translation, orang yang mengikut aku, the one who loves me, 14:12. Orang-orang yang mengasihi aku, the one who follows me in faith, dalam terjemahan bahasa Inggris The Passion Translation katakan orang yang mengikuti aku di dalam iman, faith means Christian faith. Di If you dalam- are a Christian, di dalam percaya, iman percayanya orang Kristen, this is how the world will know that you are a Christian. sebab dengan cara inilah maka orang dunia kenali saudara pengikut Kristus. Not your church membership, Bukan dari
kartu keluarga jemaat not your saudara, passport, bukan dari paspor not your saudara, baptism, bukan dari akte baptis not saudara, speaking in tongues, bukan dari bahasa roh not saudara, doing good works. bukan dari semua apa yang saudara lakukan yang baik. This is how the world will know Tapi dengan cara inilah dunia akan tahu. if you are a Christian. Saudara pengikut Kristus, orang Kristen, You will do the same mighty miracles that I do. maka bahasa Inggris katakan engkau akan melakukan karya mujizat yang luar biasa seperti yang aku lakukan. What's a mighty miracle? Apa itu karya mujizat Not yang luar healing biasa? the sick, Bukan hanya menyembuhkan not orang raising sakit, the dead, bukan membangkitkan orang But mati, bringing people to the knowledge of Jesus Christ as the Lord and tetapi Savior. membawa orang-orang kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Bringing Selamat. people to Jesus is the Membawa- greatest miracle. Membawa orang-orang mengenal Yesus, itulah mujizat terbesar. That is the mighty miracle. Itulah mujizat yang You dahsyat. live your life that people come running to Jesus. Saudara menghidupi hidupmu dan orang-orang lari bertemu Yesus dalam hidup When saudara. they see you, they don't see you, they see Jesus. Ketika orang-orang lihat saudara, yang mereka lihat bukan saudara, tapi mereka lihat Yesus. Amen. Amen. Tell your neighbor, I prophesy. Saudara katakan kiri kanan, saya Talk to your neighbor, bernubuat. I prophesy. Katakan, saya bernubuat. Bilang saudara, I prophesy. saya bernubuat In the name of Jesus. di dalam nama When Yesus. people look at you, Ketika orang lihat kamu, they will see Jesus. mereka akan lihat Yesus. Jesus. Mereka akan lihat They will Yesus. see Jesus. Mereka akan lihat They will Yesus. see Jesus. Mereka akan lihat The world Yesus. will see Jesus. Dunia akan melihat The Yesus. devil will see Jesus in you. Bahkan iblis lihat Yesus Say dalam amen. saudara. Somebody say Katakan amen. amin. Somebody say, I believe. Katakan saya percaya. Aku percaya. I In believe. Jesus' Di name. dalam nama Yesus. You believe in me. Dikatakan barang siapa percaya You kepadaku love me. dan barang siapa mengasihi Follow aku, me. engkau mengikuti aku, You will do the same miracles. maka engkau akan melakukan mujizat yang sama. And greater miracles than this. Bahkan mujizat yang lebih besar daripada ini. Your Christian life begins with Christ. Kehidupan Christ life. kehidupan kekristenan saudara seharusnya dimulai dengan kehidupannya Kristus. And it doesn't stop with that. Dan gak berhenti di situ. Greater works. Tetapi perkara-perkara yang lebih besar. What do you mean greater works? Apa maksudnya perkara-perkara yang lebih besar? You will reach the ends of the earth. Saudara akan sampai ke ujung-ujung bumi. It's not the work of only few pastors. Dan ini bukan tugasnya pendeta doang. No, he didn't give this command to the pastors. He gave this command to every disciple. Saudara, dia nggak kasih perintah ini buat pendeta doang, saudara, tapi untuk semua muridnya. Nowhere it says in the Bible that only the pastors you will disciple others. Saudara, nggak ada di Alkitab yang bilang cuma pendeta yang bisa memuridkan orang lain. Pastor's job is to equip, empower, and send people. Saudara, tugas gembala adalah untuk memperlengkapi, memberdayakan dan mengutus umat Tuhan. Not to recycle the church members. Bukan untuk mendaur ulang jemaat. So that's what Jesus did. Itu yang Yesus lakukan. Matthew 5. Matius 5. When he saw the crowd, Ketika Yesus melihat orang banyak itu, Pastor Abraham, where are you? Are you here? Pak Abraham over Are you there. there? Okay. Yeah. 2 minutes, I'm going to finish. 2 menit lagi saya selesai, Pak You Abraham. need to be listening to the word, okay? Jadi Bapak You're the pastor of the church. tetap dengarkan firman I Tuhan. have a word for you. Saya punya pesan Tuhan buat Bapak. Yeah? Okay. Maybe next time. God bless you. Pastors, normally should, okay. Don't wait for me in the end to prophesy. Sometimes the word will come anytime, Saudara, jangan tunggu sampai akhir ibadah supaya saya bernubuat, tapi kapanpun Hey. kapanpun pesan Tuhan dapat datang. So, Matthew 5, Pastor Abraham, Matius 5, Pak Abraham, don't be carried away by the crowd. jangan terbuai dengan keramaian orang. Crowd will come, crowd will go. Keramaian orang itu akan datang, keramaian orang itu bisa hilang juga. You're a pastor, right? Bapak seorang gembala bukan? Don't follow the crowd. Jangan ikuti keramaian orang, Let the crowd follow you. tapi biarkan orang-orang itu ikuti Bapak. Amen. Amin. I am not a prophet who give you nice words, comforting, encouraging. No, I am a surgeon. I cut into the heart. Saya bukan seorang nabi yang berusaha untuk menepuk pundak Bapak, puk-puk, tapi enggak. Saya adalah seorang nabi yang ahli operasi, langsung pakai pisau menusuk jantung. I am not a prophet who will put bandage, cream,
bandage. Don't worry, everything will be all right. Saya bukan nabi yang cuma sekedar taruh perban, kasih krim, lalu kemudian ya kamu akan baik-baik aja. I find out what is the root of the problem. Tapi saya adalah nabi yang berusaha menemukan apa akar My masalahnya. job is to pull out Dan tugas saya untuk mencabut akarnya. the root of your pain. Akar dari semua yang membuat luka dalam I am hidupmu. not a general medicine, general practitioner, doctor. Saya bukan dokter umum, I'm a heart specialist. saya spesialis jantung. I deal with the heart. Saya berurusan dengan jantung, hati. All are doctors, ear doctor, nose doctor, eye doctor, Semua jenis dokter yang lain, THT, mata, cosmetic doctor, dokter kulit, plastic surgery. operasi plastik. Don't get carried away by all the doctors Jangan who do terbuai- the outward job. Jangan terbuai dengan dokter-dokter yang melakukan perbuatan atau praktek-praktek yang di luar. Are you listening? Saudara mendengarkan saya. What needs to be sorted out? Apa yang harusnya dibereskan? The heart. Hati, jantung, Tell your hati. neighbor, Jesus is the heart specialist. Bilang kiri kanan, Yesus itu spesialis hati. Jesus is the heart specialist. Yesus itu spesialis You hati. need Jesus. Engkau perlu Yesus. Amen. Amin. Don't follow the crowd. Jangan ikuti keramaian orang. Follow the cloud. Ikuti tiang awan itu. Cloud. Tiang awan Glory itu. cloud. Yaitu kemuliaan, awan kemuliaan Tuhan. Presence. Bicara tentang So hadirat what did Tuhan. Jesus do? Jadi apa yang Yesus lakukan? When he saw the crowd coming, Ketika dia melihat keramaian orang datang. he didn't get excited. Let's do Zoom meeting. Dia nggak kemudian bersemangat lalu ayo kita Let's do a zoom, TikTok. Let's do a ayo Instagram. tiktokan, ayo instagraman. No. Nah, He went up. tapi dia naik ke atas gunung. We need to go up Saudara, kita harus naik on a mountain. di atas gunung. Put 5:1 please. Matius 5 ayat 1 sekali lagi. Matthew 5:1. Teman-teman I need to catch media. my flight. Matius 5. I need to catch my flight. Saya perlu ngejar Matthew. ngejar penerbangan saya, Matius Matthew 5. 5:1. Yes. Can we read it together? Sekali lagi baca yuk sama-sama. Everybody. Yeah. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, Followers. datanglah murid-muridnya kepadanya. Ya. Followers and disciples. Dikatakan di situ yang duduk bersama dengan dia murid-muridnya dan orang-orang yang mengikut dia. Every one of you. Semua saudara. It's not only Pastor Abraham. Bukan cuma untuk Pak Abraham, Every one of you, you're a follower of Jesus. tapi semua kita pengikut Yesus. Don't put pressure on that young boy. Saudara jangan kasih terlalu banyak tekanan kepada gembala Don't put saudara. pressure on Bella. Jangan kasih tekanan kepada Bella. She's a sweet girl. Bella adalah seorang yang sangat manis. She has a beautiful baby. Memiliki bayi yang sangat luar You biasa cannot cantik. call her 12 o'clock in the midnight. Please pray for my husband. Saudara tidak bisa telepon Ibu Bella malam-malam lalu bilang tolong doain suami saya. You're the pastor. Ibu kan Pray ibu for me. gembala. Stop troubling your pastor. Berhenti nyusahin gembala, saudara. Don't put pressure on him. Jangan kasih tekanan berlebih ke It mereka. is not their responsibility. Bukan tanggung jawab mereka, It's everyone's responsibility tetapi tanggung jawab bersama to build the kingdom of God. untuk membangun kerajaan To build the Allah. kingdom of God. Untuk membangun kerajaan To build the Allah. kingdom of God. Untuk membangun kerajaan Allah. Amen. Amin. Don't be, I believe Saya percaya God desires, this is the desire of God. kerinduan hati Tuhan inilah rinduannya Tuhan. This church Gereja ini should not be pastor centered but Christ centered. tidak berpusat kepada gembala tapi berpusat kepada Kristus. Amen. Amin. I have a church too. Saya punya gereja juga. I'm a pastor. Saya seorang gembala. 30 years, 40 years, I planted churches. 40 years. Selama 30 tahun saudara saya menanam gereja. You don't look your 40 years. Saudara mungkin bilang kok nggak kelihatan sudah 30-40 tahun pelayanan. I'm still 25. Ya saya masih 25 saudara. Thank you. But Tapi my ministry is more than 40 years. pelayanan saya sudah lebih dari 40 tahun. As a pastor, Sebagai gembala, I cannot take you to heaven. saya nggak bisa bawa saudara ke sorga. Only the word of God will take you to heaven. Cuma firman Tuhan yang bisa bawa saudara ke Only the word sorga. of God will take you Cuma to heaven. firman Tuhan yang bisa bawa saudara ke My sorga. prophecy will not take you to heaven. Nubuatan nggak bisa bawa saudara ke sorga. Miracles will not take you to heaven. Mujizat nggak bisa bawa saudara ke sorga. Healing will not take you to heaven. Kesembuhan nggak bisa bawa saudara ke sorga. Kakayar, crusade will not take you to heaven. KKR nggak bisa bawa saudara ke sorga. Only you reading the word, applying it in your life, following Jesus,
He can take you to heaven. Cuma ketika saudara baca firman dan kemudian menyelaraskan hidupmu dengan firman, mengikuti Yesus, maka saudara pasti masuk sorga. You can give a better clap than that. Saudara Come on. bisa tepuk tangan jauh lebih baik Come dari on, ini, brother. saudara. I know you didn't understand. It's okay. Just clap your hand. Tepuk tangan aja, saudara, walaupun saudara tidak ngerti. You can clap the hand because I'm finishing the message. Saudara boleh tepuk tangan karena saya selesai. Jesus began to teach them. Yesus mulai mengajar murid-muridnya. When you see crowd, Ketika engkau melihat orang ramai, don't be proud. jangan kemudian bangga sendiri, Teach. Teach. tapi ajar. Teach the word of God. Ajarkan firman Tuhan. Read this passage, okay? Baca satu pasal ini, saudara. I mean, sometimes it's boring when I read it in King James Version. Kadang-kadang membosankan kalau dibaca versi terjemahan baru. Doesn't make any sense. Kadang-kadang susah bagi kita untuk memahami. I always used to think blessed are the poor means the poor people, you know. Saudara, seringkali dalam bahasa Indonesia dikatakan berbahagialah mereka yang miskin hatinya. But it says those who are spiritually hungry, Tetapi dikatakan di situ berbahagialah mereka yang lapar rohani, humble in spirit, rendah hatinya. poor in spirit, Rohnya itu lapar, memerlukan sesuatu seperti Dependent on miskin God. dalam roh. Dependent on Artinya God. dia bergantung sama Tuhan, surrendered completely. berserah sepenuhnya. Thank God for the new translation. Syukur kepada Allah untuk terjemahan Alkitab yang baru It makes a lot of difference. dan membuat perbedaan ketika kita It baca. builds you spiritually. Membangun saudara dalam roh saudara. So try to, find, new translations. You have it in Bahasa, right? Yeah, we have it. Yeah, it's already there. Spend some money. Don't waste your money on the cake and the wine. Saudara bisa cari Alkitab terjemahan yang baru, saudara. Untuk terjemahan The Passion Translation sendiri sudah ada dalam bahasa Indonesia, saudara bisa cari. Contact Pastor James. He will help you. He's one of the translators. Yeah. So make sure you get the Passion Translation. Ya, saudara bisa hubungi orang-orang yang kenal Invest. dengan The Passion Translation ini dalam bahasa Indonesia. Invest in the Word of God. Saudara habiskan uang saudara beli firman, jangan beli kue aja saudara atau beli Amen. anggur. Amin. Invest in the Word of God. Saudara investasikan uang saudara buat firman Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. We thank you, Lord. Thank you. I just want to minister to a few people. Saya akan melayani beberapa orang. Oh, shekabakandalo koskitepikendenemangkubukuskite. Thank you, Lord. Thank you. Kasih Tuhan. Just for a few minutes, you can remove your mask so that I can see you. Saudara beberapa menit boleh saudara lepas masker sebentar supaya saya bisa lihat wajah saudara. I promise you will not catch COVID. Saya- In this few minutes, we are in the Saya presence jamin of God. saudara tidak akan kena COVID saudara. We are in the glory zone. Kita ada di zona We kemuliaan. are in the holy zone. Just for a few minutes, Zona Maybe kudusnya Tuhan. 2 minutes, Beberapa 3 menit minutes. saudara. just be in the presence of 2-3 God. menit ke depan. Sometimes I see only the eyes. I don't get anything. Kadang-kadang I saya don't cuma get lihat anywhere. matanya, saya tidak dapat apa-apa. I need to see. Saya perlu lihat I need wajah to see saudara. you the way God sees you. Saya perlu melihat cara sebagaimana Tuhan melihat saudara. I need to see you the way God shows me. Saya perlu melihat saudara sebagaimana Tuhan tunjukkan pada saya. Yeah. Thank you, God. Thank you, Terima kasih Jesus. Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. We love you, Jesus. We bless your holy name. We exalt you, Lord. We bless you, we bless you, we bless you. Oh, we love you, Lord. Ngasihmu I exalt you, Jesus. We worship you, Jesus. sembah Engkau Yesus. Na na na. Sambala. And as we worship, we build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, Build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Bahasa, please. Sembah dan puji
penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan Worship together. puji. Mari Everybody, sembah sama-sama, saudara. put your heart. Mari taruh hatimu dalam penyembahan ini. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jesus, we enthrone you. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sing the stanza one more time. Jesus, we enthrone you. Yesus kami puja. Just the voice, just the voice. Tanpa musik boleh katakan. Every eye closed, please. Semua mata terpejam. Sing from your heart. Nyanyi dari hati saudara. Maybe it's an old song. Mungkin ini lagu lama, Sing it. tapi nyanyi dengan segenap hati. One more time. Sekali lagi. Yesus Kami puja, Just the piano. kami sembah sebagai Raja. Keep playing, keep playing. Berdiri keyboard aja. di tengah Oh, makabasi ketete shetarabasia. Ditinggikan dan dan dipuji. dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes, Lord Jesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes, Lord. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Samba. Sembah dan puji penuhi tatamu. Surrender your heart to Jesus. Serahkan hatimu buat Yesus. Surrender, surrender. Serahkan, serahkan. Surrender your heart to Jesus. Serahkan hatimu kepada Yesus. The presence is flowing in this place. Hadirat Tuhan sedang mengalir di tempat ini. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yes, Lord. kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. I
surrender, Lord, I surrender. Kami berserah kepadamu Tuhan. There's no other king. There's no other king other Tidak than ada you. raja yang lain dalam hidup kami. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Here we go. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. And puji, everybody together. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, I thank you for your presence in this place. Kami rasakan hadirat-Mu di sini Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Everybody stand up to your feet, please. Mari bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Keep singing, keep singing. Terus menyanyi, terus nyembah dan Sing in the mic. Come on, come on, come on, come on. Come on. Ayo saudara, Come on, I feel the presence of God. ayo saudara, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Rasakan hadiratnya, pengurapannya. Rasakan hadiratnya. Only the piano. Wait. Keep the playing, keep playing. You feel the presence of God coming on you. Saudara rasakan hadirat You Tuhan want to datang atas saudara. You want to surrender to be a follower of Jesus. Dan kalau saudara mau berserah untuk jadi pengikut Yesus, Surrender to follow Him. berserah untuk mengikuti Dia, Surrender to obey Him. berserah untuk menaati Dia, Surrender to serve Him. berserah untuk melayani Dia. Quickly leave your seat, come in Saudara front boleh and maju kneel ke down. depan. Kalau engkau orangnya, mari maju ke depan dan Quickly, berlutut leave your seat and kneel down. dan berlutut di depan. Saudara berlutut di mesbah Tuhan. Samba Dan puji penuhi tatamu. Come on, quickly. Sembah dan puji. Just surrender. Berserah aja, berserah. Surrender. Berserah. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yes, Lord, I surrender. Ini kami berserah. Sembah dan puji Yesus Tuhan adalah One more time. sekali lagi katakan sembah. Ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Ada sesuatu yang terjadi di tempat The Lord ini. is touching you. Tuhan sedang menjamah saudara. The Lord is touching Tuhan you. sedang menjamah The saudara. fire of God is coming on you. Api Tuhan tercurah atas saudara. The fire of God is coming on Api you. Tuhan tercurah atas saudara. God accepts your surrender. Tuhan menerima penyerahanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berserah. We surrender. Kami berserah. We surrender. Kami berserah. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Dari hatimu katakan sembah dan puji
penuhi tatamu. Yes, Lord. Yes, Lord. Sembah dan puji Yes, Lord. penuhi tatamu. Sembah dan puji Yes, Lord. penuhi tatamu. Yesus, kami berserah Tuhan. Kami berserah Tuhan. We surrender. Kami berserah Tuhan. Jesus, we need you. Kami perlu Engkau Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan Adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Thank you, Lord. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Puji penuhi tatamu. Tuhan, the Lord is touching you. Tuhan sedang menjamah ibu. Keep worshiping, keep worshiping. Terus nyanyi para pemuji. The Lord is touching you. Tuhan menjamahmu ibu. The Lord is touching you. Tuhan sedang menjamahmu The ibu. Lord is encountering you. Tuhan sedang Your life melawatmu. will not be the Dan same. hidupmu tidak akan sama lagi. Your life will never be the Hidupmu tidak same. akan sama lagi. Your Terima. life will never be the same. Your life will never be the Hidupmu tidak akan same. sama lagi. Bring the sister here, bring the sister Hidupmu tidak here. akan sama lagi. Keep worshiping God. Terus menyembah Tuhan. Keep worshiping God. Terus sembah Tuhan. Keep worshiping God. Terus sembah Tuhan. There's so much fire. Ada api Tuhan yang luar biasa. Api Tuhan yang luar biasa. Api Tuhan yang luar biasa. God is anointing you. Tuhan sedang mengurapi engkau. God is anointing you. Tuhan sedang mengurapi engkau. God is anointing you. Tuhan sedang mengurapi engkau. Yes, yes, yes. Thank you, God. Lay hands on her. Lay hands on her. Ko shakata mahanda. Memeando bro, come here. Puji punita. Your life will never be the same again. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Your life will never be the same Hidupmu again. tidak akan pernah sama lagi. Abraham, something is happening in this Ada church. sesuatu yang terjadi dalam gereja God is ini. raising people to pray. Tuhan yang membangkitkan umatnya untuk berdoa. God is raising people to Tuhan pray. sedang membangkitkan umatnya untuk berdoa. You will not be satisfied Engkau tidak akan puas with what you have. dengan apa yang ada padamu You sekarang. will not be satisfied. Engkau tidak akan puas. You will not be satisfied with what you Engkau have. tidak akan puas dengan apa yang ada padamu You are sekarang. hungry for more. Engkau perlu lagi akan There is Tuhan. more. There is Ada yang lebih more. lagi There is akan more Tuhan. in you. Ada yang lebih lagi di There is dalammu. so much in you. Ada lebih lagi There dan is so much banyak of di dalammu. fire in Banyak you. api di dalammu. These are anointed people. Tuhan urapi umatmu. These are anointed people. Ini adalah orang-orang yang diurapi. These are praying people. Inilah orang-orang yang berdoa. These are blessed people. Orang-orang yang diberkati. These are revivalists. Ini adalah orang-orang yang membangunkan They rohani. have the fire of Mereka adalah orang-orang yang revival. membangkitkan api rohani. God is visiting Tangerang. Tuhan sedang melawat God Tangerang. is visiting Serpong. Tuhan sedang melawat Serpong. God is visiting Jakarta. Tuhan sedang melawat There's Jakarta. a mighty revival. Ada pengurapan kebangunan rohani. Penuhi tatamu. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Sembah dan puji. Pengurapan God is anointing you. God is Pengurapan. anointing you. Tuhan mengurapi kau. Terus menyembah Tuhan. Terus sembah Tuhan.
dalam. God sees your heart, brother. God sees your heart. Tuhan lihat hatimu, Pak. God sees your heart. Tuhan lihat hatimu. Terus berdoa, terus berdoa. Terus berdoa. Aku juga banyak salah terhadapmu Tuhan. Aku tidak melihat Kamu Yesus Tuhan adalah Raja. I need a catcher. I need some brother. Brother, just help. Come here. Come here. Help. Pull his leg out. Pull his leg out. Leave him down. Leave him down. biarin aja. I need somebody to help me. Saya perlu para pengerja bantu saya. Do you have any men volunteers? Ada bapak-bapak yang bisa bantu saya? No, no men. All of them are here on the floor. Bapak-bapak, ya, oke. There's one. Come, men volunteers. Keep worshiping. Keep worshiping. Stop. Terus sembah Tuhan dengan lembut, saudara. Very soft. Very soft. Dengan lembut, sangat lembut. Sangat lembut, sangat lembut, sangat lembut. Visit our church, Lord. Lawat gereja ini tuh. We are not interested in just having a normal service. Kami tidak mau sekedar ibadah biasa. We don't want to have a normal. Kami tidak mau yang biasa-biasa. We need to come out of normal Kita harus keluar dari yang and biasa-biasa. become extra normal. Tapi kita harus menjadi luar biasa. Become supernatural. Menjadi ajaib. We have to become supernatural. Kita harus penuh dengan keajaiban. We cannot be ordinary Christians Gak bisa jadi anymore. orang Kristen biasa-biasa lagi. We cannot live an ordinary life. Gak bisa hidup biasa-biasa lagi. We cannot live an ordinary life. Gak bisa hidup biasa-biasa lagi. It's not about us. Sebab ini bukan tentang kita, It's about millions of souls. tapi tentang jutaan jiwa. God needs surrender. God needs surrender. Dan Tuhan memerlukan penyerahan dirimu. God needs surrender. Tuhan memerlukan penyerahan dirimu. Many of them are tired of normal church. Banyak dari orang-orang itu mereka bosan sama gereja yang Rush in, biasa. rush out. Mereka masuk ke Three dalam lalu fast keluar, song, three slow lalu song. kemudian lagu pelan One 3, lagu offering cepat song, one 3, message, closing prayer. khotbah lalu doa berkat. Routine church. Ibadah yang rutin, Mechanical church. ibadah yang No. mekanik. Jesus called them to climb up. Yesus higher. bilang panggil mereka untuk naik lebih tinggi. God is calling you Tuhan sedang memanggil engkau to climb up untuk naik higher. semakin tinggi. Not just your pastor. Bukan cuma gembala, saudara, He's calling every one of you. tapi dia memanggil semua, saudara. He wants to apprentice you. Dia mau memuridkan, He wants to saudara. disciple you. Dia mau memuridkan, He saudara. wants you to stay with him. Dia mau saudara tinggal sama dia. He wants you to understand him. Dia mau saudara memahami bersama dengan He dia. wants to teach you. Dia mau mengajar, saudara. How many of you say I am teachable? Saudara, berapa banyak saudara mau katakan, Tuhan aku mau I am diajar. trainable. I am available. Aku tersedia, Tuhan. How many of you say I am available? Aku tersedia bagimu, ya How many of Tuhan. you say I am available? Tuhan, sungguh aku tersedia How many of bagimu. you lift your hand and say I am available? Berapa banyak saudara mau angkat tangan dan katakan, Tuhan aku bersedia dan aku berserah, aku berserah, I surrender. berserah. I surrender. I surrender. I I surrender. surrender all, Jesus. Pada Yesus Juru sama aku berserah. ku berserah. Everyone together. Sama-sama katakan, Aku berserah. Everyone surrender. semuanya berserah. Yesus, Go deeper. Go deeper. semakin dalam, semakin dalam. Aku berserah. Aku berserah. Go deeper. Go deeper. Semakin God dalam, semakin God dalam. wants to take your boat. Tuhan mau engkau masuk semakin dalam. Pada Yesus,
Juru selamat, aku berserah. The world behind me, the cross before me. Dunia di belakangku, salib di hadapanku. Though friends forsake me, still I will follow Jesus. Though friends forsake me, Walaupun orang-orang meninggalkan aku tetap the mengikuti world forsake Yesus. me, Dunia meninggalkan the aku, people forsake me, orang-orang meninggalkan the aku. pastors forsake me, Mungkin pendetaku ninggalin aku, church forsake me, gerejaku ninggalin I aku. will still follow Jesus. Tapi aku tetap ikut Yesus. I will follow Jesus. Aku mau ikut Yesus. I will follow Jesus. Aku mau ikut Yesus. I will follow Aku Jesus. mau ikut Yesus. Church cannot use you, Gereja tidak bisa pakai saudara, God can use you. tapi Tuhan bisa memakai God is saudara. looking for a broken vessel. Tuhan sedang mencari bejana yang tersedia. God is looking for a broken vessel. Tuhan mencari bejana yang hancur God is tersedia. looking for a yielded vessel. Bejana yang mau berserah. Let the word of God cut through your heart. Biar firman Tuhan menjamah hatimu malam ini. Surah. Let the word. Biar firman-Nya Pada Yesus. pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Sister, come here, help me. Lift this sister up. Boleh diangkat ibu ini. Feel free if you want to sit on the chair. If Saudara mau balik ke tempat duduk, saudara boleh. you want to be here, it's okay. Saudara mau di depan juga tidak apa-apa. Thank you, Lord. The presence of God is all Kasih over. Tuhan hadiratmu. The presence of God. Hadiratmu. If you want to keep standing here also, it's Kalau okay. saudara di depan juga tidak apa-apa. You can stand Yeah. here. You can kneel here. Saudara bisa berlutut Or di you- depan, berdiri di or you depan. Saudara mau balik ke kursi Feel juga you're tidak done, you apa-apa. want to go back. It's Saudara okay. rasa saudara sudah selesai, ya sudah But silakan. those who tidak apa-apa. stand here, I will still pray. Tapi buat saudara yang di depan, saudara tetap dalam hadirat Tuhan. Come here, sister. Those who stay here, those who stand here, I will still pray. Saya akan berdoa buat orang-orang yang masih di depan. Mari, Yeah, Ibu. others can go back to your seats, no problem. It's okay. Tidak It's okay. apa-apa. It's okay. Leave. It's okay. It's okay. It's okay. Sister. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Leave. Follow. Just stay here. Tidak apa-apa. Tetap dalam hadirat Tuhan, Bu. Stay here. God is doing a deep work in me. Semakin dalam. My son, Anakku, Oh, I'm doing a deep work in you. aku sedang melakukan pekerjaan yang dalam dalam I've hidup. called you. Aku memanggilmu, I've chosen you. memilihmu, You will carry my light. dan kau akan membawa Even terangku. in darkness, Bahkan di tengah kegelapan, others may leave. engkau akan percaya. Others may run. Banyak orang akan meninggalkanmu, banyak orang akan lari daripadamu. You will take the cross and you follow. Tapi engkau akan memikul salib dan You will take mengikutku. the cross and follow me. Memikul salib dan mengikutku. I have decided to Follow Jesus. Why I have decided to follow Jesus. I have decided Thank you for your to presence. follow Thank you for your presence, Jesus. Lord. Terima kasih hadiratmu Tuhan. No No turning back. No turning back. Ikut Yesus. Keep singing. I've decided to follow I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. the cross The cross before the me. world behind The me. world behind me. The cross before me. The world behind. Salib di depanku, dunia di belakangku. The cross before me. The world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind. The cross before
me, the world behind me, the cross. Berserah, berserah. The world behind me, no turning back. Katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusan. Ku tak ingkar. There is a greater purpose I have for you. Ada tujuan yang besar atas hidupmu di dalamku. Lead my people Untuk menuntun umatku. in the tears Bahkan dalam air mata. of intercession, Di dalam doa in syafaat. prayer, Dalam doamu. to the Garden of Gethsemane. Sampai ke Taman Getsemani. I asked my disciples, Dan di Taman Getsemani aku tanya kepada murid-muridku. stay for 1 hour. Untuk berjaga-jaga 1 jam. They couldn't. Tapi murid-muridku tidak bisa. They slept. Mereka tidur. Today I call you. Tapi hari ini aku memanggilmu. Lead my disciples Mari. Terus tuntun murid-muridku. in the night hours Di jam-jam malam. to pray. Untuk berdoa. And I will use you Dan aku akan memakaimu. to put a prayer blanket. Untuk menaruh jubah doa. A prayer blanket. Selimut doa. Not just upon you, Bukan hanya atasmu. but everyone Tapi pada semua who orang. gathers together to pray. Yang akan berkumpul bersama-sama dengan kau untuk berdoa. Today I anoint you Dan aku hari ini mengurapi engkau. for a prayer ministry. Untuk pelayanan doa. Don't give up. Jangan menyerah. Don't give up. Jangan menyerah. The same goes for you, Hal yang sama buat ibu. to hear the voice of the Master, Untuk mendengar suara sang to obey His Tuhan. voice. Mentaati suaranya. And I will heal you, says the Lord. Dan aku akan menyembuhkanmu, kata You, Tuhan. you will live longer, Engkau akan berumur panjang. full of good health and strength. Penuh dengan kesehatan dan kekuatan. Lead people into prayer. Lead people Membawa into orang-orang dalam doa. prayer. Lead people into prayer. Membawa orang-orang dalam doa. Strengthen one another. Menguatkan satu dengan yang lain. They need your hands. Mereka perlu pertolongan They tanganmu. need your hands. Mereka perlu pertolongan tanganmu. We all stay together. Kita akan kuat We bersama-sama. all stay together. Kita akan kuat We bersama-sama. pray together. Kita berdoa bersama-sama. We need support to one another. Kita harus mendukung satu sama lain. There are times you stand in the front. Ada waktu di mana engkau berdiri di depan. And there's somebody behind you. Ada seorang di belakangmu. When you fall, they will hold you. Dan ketika engkau akan terjatuh, mereka akan menopang engkau. There are times Ada waktu di mana when others will be before you. ketika orang-orang akan ada di depanmu. And you will stand behind them. Dan kau akan berdiri di belakang orang-orang And itu. you'll hold them. Dan kau yang menopang mereka. Today, Hari ini, I put you in the front. aku menaruhmu di depan. But don't worry. Tapi jangan khawatir. There's a young generation. Ada generasi There's a berikutnya. younger women. Ada generasi muda, para wanita. You'll set an example. Dan kau akan menjadi teladan. You'll set an example. Akan menjadi teladan. You'll set an example. Menjadi teladan. Set an example for the Menjadi young. teladan bagi generasi yang lebih muda. God is raising the women in this church. Tuhan sedang membangkitkan para ibu di tempat ini. God is raising the women in this Tuhan church. sedang membangkitkan para wanita di tempat ini. Women army in this church. Menjadi pasukan di tempat ini. God is raising women in this church. Tuhan sedang membangkitkan para wanita di tempat ini. God is raising women in this church. Tuhan sedang membangkitkan para wanita di tempat ini. Women on knees before God. Wanita-wanita yang mau berlutut di hadapan Tuhan. Women on knees before Wanita-wanita yang mau berlutut di hadapan Tuhan. Women on knees before Wanita-wanita yang mau berlutut di hadapan Tuhan. to win the battles of the Lord Untuk memenangkan peperangannya Tuhan. on the knees.
lewat lutut mereka. Travel the nation on the knees. Berpergian ke bangsa-bangsa lewat lutut When you are mereka. on your knees, my Ketika daughter. engkau sedang berlutut, putriku. When you are in my presence, Ketika engkau ada dalam hadiratku, many souls will be saved. banyak jiwa akan diselamatkan. Many souls will be saved. Banyak jiwa akan Many diselamatkan. nations will be saved. Banyak bangsa-bangsa akan I diselamatkan. anoint you. Mengurapi engkau. Fire of God. Api Tuhan. Soles of the feet. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan. Koshide Rebekanda. Kida Mahandro Shotoro Bakatala Mando. I promise those who come in front, I will pray. Saya tadi sudah janji saudara yang berdiri di These depan, people have saya been akan doakan. Saudara engkau berdiri di depan, And I promise to pray saya and speak blessing. berdoa untuk berjanji untuk memberkatimu. Whatever you ask, Apapun yang kau minta it's granted in the holy presence. akan masuk ke dalam hadirat Tuhan yang It's kudus. confidential. Rahasia, The Lord trusts you. tapi Tuhan mempercayakan He kau. puts a secret in your heart. Dia menaruh rahasianya dalam hatimu. He will honor you. Dia menghormatimu untuk He itu. will change things Dan dia mengubah before the banyak end of perkara this. bagimu. Before the end of this month, Bahkan di akhir bulan ini, you will see that miracle in your family. kau melihat mujizat itu dalam keluargamu. See the miracle in your family. Melihat mujizat itu dalam keluargamu. From the crown of their soles of the feet. Dari ujung rambut sampai ujung Power of kaki. God is flowing all your right. Bapa urapi Tuhan. Thank you, God. Makasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Makasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Makasih Roh Kudus. Thank you for touching. Terima kasih engkau melawat umatmu. Thank you, Lord. Makasih Tuhan. The Holy Spirit doesn't permit me to pray for miracles or prophecy or for healing. Roh Kudus tidak menggerakkan saya untuk berdoa untuk nubuatan atau kesembuhan atau mujizat. The Holy Spirit wants me to pray for people who would serve God with a pure heart. Tapi Roh Kudus menggerakkan saya untuk berdoa buat orang-orang yang akan melayani Tuhan dengan hati yang murni. We have a purpose. Sebab kita punya We tujuan, have a calling. kita punya panggilan, We have a destiny. kita punya panggilan dan tujuan We ilahi. don't want to be an ordinary church. Kita nggak mau jadi gereja yang biasa-biasa. We don't want to be a We want to be a Christ-centered church, Kita mau jadi gereja yang berpusat pada Kristus, built on the Word of God. dibangun di atas dasar firman. Acts of the Apostle Church. Sebagaimana gereja di kitab We Kisah Para want to be like Rasul. the early church. Gereja mula-mula. We want to be the Acts church. Kita mau jadi gereja di Kisah Para Rasul. We don't want to be people-centered. Kita nggak mau jadi gereja yang We berpusat want pada to be manusia, God-centered. tapi kita mau jadi gereja yang berpusat pada Tuhan. Help us not to get deviated from the purpose. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak melenceng dari tujuan kami yang sejati. Help us to put our eyes on the cross. Tuhan, tolong kami supaya kami terus memandang salib. Take the cross and follow you, Jesus. Dan kami mau pikul salib untuk ikut Engkau, Yesus. Ya pasyantara dada pasyan. Oh, yeah, na 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 na. Yeah, na na siam de de. Yeah, na na. Let the sound of prayer rise. Suara doamu Let the naik. sound of prayer rise. Biar suara doamu Let the sound dinaikkan. of surrender rise. Suara penyerahanmu. Let the sound of heaven arise in this church. Suara sorga dinaikkan di Let the sound of tempat. angels around. Suara malaikat dinaikkan di tempat ini. Oh, let the sound of angels. Suara malaikat. Let the sound of angels. Suara malaikat. For you are glorious. And worthy to be praised. The Lamb upon the throne. And unto you we lift
Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ia duduk di tahta dan Ia akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. There's a deep work the Lord is doing in Ada you. karya Tuhan yang dalam atas hidupmu. Deep work. Karya Tuhan yang dalam. Deep work. Karya Tuhan yang dalam. Don't be afraid of people. Jangan takut akan manusia. Don't be afraid. Jangan takut. Don't be afraid Jangan takut of criticism, atas kritik manusia, persecution. aniaya. People will criticize you. Orang-orang akan mengkritisimu. Black and white, your dress. Black and white. Hitam dan putih sebagaimana warna bajumu. What is black is black. Apa yang hitam adalah hitam. What is white is white. Apa yang putih adalah putih. No compromise. Tidak kompromi. Bad is bad. Buruk adalah Evil buruk. is evil. Jahat adalah jahat. White is white. Putih adalah There's putih. no gray. Tidak ada abu-abu. That's how your life will be. Demikian hidupmu. Don't be afraid. Jangan takut. The Lord says, I put my Tuhan words in katakan, your aku mouth. menaruh firmanku dalam Speak mulutmu. it, my daughter. Berkatakan, You represent me. engkau mewakiliku. You speak my words. Berkatakan firmanku. You may not be great. Mungkin kau bukan orang You may besar. not be a scholar or a pastor. Mungkin kau bukan seorang yang berpendidikan teologi atau seorang pendeta. You may not have a title. Mungkin kau tidak punya jabatan. But my words Tapi firmanku will be in your mouth. ada atas mulutmu. You are my daughter. Kau putriku. You are my daughter. Kau putriku. You will rebuke with love. Dan engkau akan menasihati dengan What is wrong kasih. is wrong. Apa yang salah adalah salah. Speak it. Perkatakan itu. Maybe they will repent. Dan buat orang-orang bertobat. You did your job. Kau sudah melakukan tugasmu. You warned them. Engkau sudah You memperingatkan mereka. saved their soul. Dan kau menyelamatkan banyak And I jiwa. will rescue them. Dan aku akan menyelamatkan mereka. Do it with love, my child. Lakukan dengan kasih anakku. I don't know who you are, Saya tidak tahu ibu siapa. but the hand of the Lord is on Tapi you. tangan Tuhan ada atas ibu. The Lord is trusting you. Tuhan mempercayakan ibu. The Lord is trusting you. Tuhan mempercayakan ibu. The Lord is trusting you. Tuhan mempercayakan ibu. Be faithful. Jadi setia. Be faithful. Jadi setia. You will be criticized, Ya akan ada kritik. persecuted, Akan ada niaya. but be strong. Tapi kuatlah. They persecuted me, Sebagaimana orang-orang menganiayaku. and I said on the cross, Dan aku naik ke atas salib. Father, forgive them. Dan katakan di atas salib, for Bapa they ampuni do- mereka. For they do not know what they do. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. So you will forgive them. Jadi engkau akan mengampuni. Slowly. Pelan-pelan. Just make us sit down. Just sit, just sit. Go rabakati shitete kamando robodo. I wish I can go deeper, but I will rather cancel my flight. Saya harap saya bisa semakin dalam, tapi saya perlu Should I cancel penerbangan. my flight? Apakah saya harus batalkan penerbangan Ya. saya? Tonight is my flight. If it is tonight, Apakah saya harus batalkan penerbangan saya malam ini? thank you, Holy Spirit. Makasih, Roh Amazing presence of God. Hadirat Tuhan yang luar biasa. God bless you. Tuhan berkati Bapak Ibu. God bless you. Tuhan berkati Amazing presence of God. hadirat Tuhan yang luar biasa. Amazing presence of God. Hadirat Tuhan yang luar biasa. There is more to be done. Ada lebih lagi yang perlu There's dikerjakan. more to be done. Ada lebih lagi yang perlu dikerjakan. You know, sometimes you may not understand the ministry of a prophet. It's okay. Kadang-kadang mungkin saudara tidak ngerti pelayanan seorang nabi. Neither do I understand. Saya juga nggak ngerti, saudara. I don't understand why I do what I do. Saya nggak ngerti kenapa saya melakukan apa yang saya I lakukan. just flow in the Spirit. Saya hanya mengalir dalam roh. Just go. I don't give in to people's expectation. Saya tidak berusaha untuk menyenangkan ekspektasi I am manusia. not under pressure. Saya tidak sedang di bawah I just tekanan. obey the voice of God. Saya hanya mentaati suara Tuhan. I'm just a human. Saya cuma I manusia. am not a superhuman. Saya bukan superhuman, super manusia super I bukan. am not perfect. Saya nggak sempurna. I am imperfect. Saya nggak sempurna. But our God is perfect. Tapi Tuhan kita Tuhan yang God sempurna. is perfect. Tuhan kita God Tuhan is yang perfect. sempurna. Tuhan kita Tuhan yang sempurna. There is no perfect pastor. Nggak ada pendeta yang There is no sempurna. perfect church. Nggak ada gereja yang sempurna. But there is a perfect God. Tapi kita punya Tuhan yang And we follow a sempurna. perfect God. Kita melayani Tuhan yang sempurna.
And there is no perfect husband, no perfect wife. Gak ada suami yang sempurna, gak ada istri yang But with sempurna. Christ in your marriage, it shall be a perfect marriage. Tapi ketika Kristus ada dalam pernikahanmu, maka pernikahanmu jadi pernikahan yang sempurna. Amin. Father, I thank you for this time, Lord. Bapak, aku bersyukur untuk waktu-waktu For ini. you are glorious and worthy To be praised. You are the Lamb upon the throne, and to you we lift The Lamb upon the throne. Can you get up? I believe there's a message that God is giving you. Saya percaya bahwa ada pesan yang Tuhan berikan kepadamu. Something God put in your heart. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu. Something that happened in this place. Ada sesuatu yang sedang terjadi saat Many ini. have received it, Banyak yang sudah menerimanya, heard the voice of God. mendengar suara Could Tuhan. be personal or could be the church. Baik itu mungkin secara pribadi atau untuk gereja. Feel free to share it. Silakan bagikan apa yang ibu dapatkan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati ibu. Tubuh kita adalah bait gereja Tuhan. For our body is the temple of the Lord. Kita harus hidup seperti Tuhan. We need to live as He lives. Menyingkirkan semua ego, To remove all of our personal ego. semua kedagingan, To remove all of our flesh desire. tapi terus To keep obeying kepada perintah dan ketetapannya. for His commandments. Melekat terus To stick with Him. kepada Tuhan. To get closer to Him. Merubah hidup To change our lives every day. untuk terus seperti Tuhan. So we may keep on be like Jesus. Meminta tuntunan Roh Kudus To ask for the guidance of the Spirit. agar mampu melakukan. So we can be able to do it. Telah menjadi terang Keep on to be the light pun kita berada, wherever we are. karena kegelapan akan hilang. When the light shines, the darkness needs to be flee away. Lakahu ya lawalahu. Kasih Kristus terus menyertai kita. Let the love of Christ be with us. Biarlah kasih itu terus Let the love of Christ be ada with dalam us. hati kita. Be in our heart. Belas kasihan Tuhan His mercy, terus melimpah. His compassion shall be abundance in our lives. Berjalanlah terus. Berjalanlah terus. To keep on walking. Milikilah hati yang taat, Have yang setia, an obedience and a faithful heart. hati yang terus merendah. To keep humble in heart and to love the Lord. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Let all glory be unto you, Jesus. All praises be unto you, Jesus. Hallelujah. You are glorious and worthy God bless to you. be praised. The Lamb upon
upon the throne, and unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. Sebab Engkau mulia Dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Beri kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu Pastor Joshua Paul Tuhan. Kau pakai lebih luar biasa, lebih dahsyat Tuhan. Biarlah kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu. Engkau berkati Tuhan istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyatakan aku diberkati. Yo, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, yeah. Jesus. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang baru pertama kali datang di gereja ini? Lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali datang di tempat ini, lambaikan tangannya. Saya mengucapkan selamat beribadah dan selamat bergabung di GBI Fathers Love Church. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan info sepekan dari multimedia. Selamat datang di Fathers Love Church Tangerang.
Selamat datang di Father's Love Church Tangerang. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 5 sore, di Gedung Unity lantai 3. Bagi Anda yang ingin beribadah secara online, Anda dapat bergabung di live streaming YouTube dan Zoom yang tertera pada video ini. Kami mengundang jemaat untuk bergabung dalam grup WhatsApp khusus FLC Tangerang. Silakan scan QR Code di layar ini. Jika kesulitan, dapat meminta bantuan pengerja agar dimasukkan untuk menjadi anggota grup. Bagi bapak, ibu yang membawa anak, anaknya bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di pukul 5 sore. Ikuti selalu ibadah morning blessing setiap pagi pukul 5 pagi. Agar kita selalu bertumbuh dalam Tuhan dan selalu disiplin rohani. Ikuti selalu Praise and Worship Night setiap hari Rabu pukul 7 malam bersama Pastor Abraham Irwan. Ikuti selalu ngopi bareng Pastor Daud Tony setiap hari Senin dan Jumat pukul 7 malam. Bagi bapak, ibu, saudara-saudari yang rindu ingin melayani dan bertumbuh di FLC Tangerang dapat menghubungi Pastor Abraham. Ibadah Raya Minggu 18 Desember 2022 akan dilayani oleh Pastor Thomas Chandra. Rasakan lawatan Roh Kudus yang dahsyat dan lawatan kesembuhan. Selamat hari Minggu dan sampai berjumpa kembali di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di sore hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Let's all stand up to our feet. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yeah, lift your hand to heaven. Say, Father, we thank you for your word. Say it. Katakan, Bapa kami bersyukur buat firman-Mu. We receive your word. Dan kami terima firman-Mu. We meditate on your word. Kami mau merenungkan firman-Mu. And we'll bear fruit for Dan your kami mau word. menghasilkan buah dari firman-Mu. May the Lord bless you. Biar Tuhan memberkati engkau. May the Lord keep Tuhan you. melindungi engkau. Make his face shine upon Tuhan you. menyinari engkau dengan wajahnya. Make every blessing come upon you. Buat semua berkat yang tercurah Receive your atasmu. healing. Terima kesembuhan-Mu. Receive your breakthrough. Terima terobosan-Mu. Receive your Terima miracle. mujizat bagimu. Receive every blessing he Terima has in store segala for berkat you. yang miliki sorga May you bagimu. go forth, Biar engkau keluar shine as light, dan bersinar dengan cahaya yang baru. and be the salt. Menjadi garam dunia dan terang In dunia. Jesus' mighty Di name. dalam nama Yesus. Amen. Jadi berkati katakan. Give a clap to Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Haleluya, selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.